নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। 27শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস এবং এই উপলক্ষে আজ একটি র্যালির সূচনা করা হয়েছে, যা কিনা আজ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে এই র্যালির সূচনা হয়েছে এবং এই র্যালিতে আজ অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং পাশাপাশি সেই উপলক্ষে সাইকেল র্যালি এবং শান্তির র্যালির শুভ সূচনা করেছেন রাজ্যপাল। এবং এদিন উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। আজকের এই বিষয়কে ঘিরে রাজ্যপালের কি বক্তব্য রয়েছে শুনুন। वर्ल्ड टूरिज्म डे को आप ध्यान में रखते हुए अपना त्रिपुरा का कैसा सब लोगों को अच्छे फैसिलिटीज कैसे देना, सब लोगों को कैसे इधर बुलाना, एक अभी त्रिपुरा एजुकेशन हब है, हेल्थ हब है, वैसे ही एक टूरिज्म का भी हब बनाना ये मेरा मैं चाहता हूँ। वैसे ही मंत्री को बाकी के लोगों को भी बोल रहा हूँ। और विलेज टूरिज्म डेवलप करना है, रिवर टूरिज्म डेवलप करना है और नेचुरल पार्क्स अपने पास है, वाइल्ड एनिमल्स का पार्क्स है, उसको भी डेवलप करने के लिए अभी बहुत स्कोप है। तो लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत से चीज आए हैं, जैसा नेलकर में कॉटेजेस आए हैं, बोट का फैसिलिटीज है। तो आगे अभी टूरिज्म, ये टेम्पल टूरिज्म भी 50 करोड़ रुपया रख के त्रिपुरा सुंदरी का टेम्पल शक्तिपीठ का भी डेवलप कर रहे हैं। वैसे ही नीर महल है, नीर महल भी डेवलप कर रहे हैं। तो टूरिज्म लास्ट ईयर से बड़ा है, अभी बढ़ेगा ये मेरा विश्वास है। और इसके लिए ये शांति ये थीम है इस साल का, तो उसके लिए शांति रखने से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। जहां शांति नहीं रहता वहां टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो वैसे कंपेयर करें तो त्रिपुरा इज द पीसफुल स्टेट एंड आई रिक्वेस्ट। আপনারা শুনলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর বক্তব্য এবং রাজ্যকে পর্যটন শিল্পে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরতে এক প্রকার স্বপ্ন দেখছেন রাজ্য সরকার। সেই নিরিখে এবার ট্যুরিজম হাব বৃদ্ধি করার স্বপ্ন দেখছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং পাশাপাশি তিনি আজকের এই বিষয়ে জানিয়েছেন এবং পাশাপাশি তাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো রিভার ট্যুরিজমকে বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়ন করার কথা তিনি বলেছেন এবং রাজ্যকে শান্তি বজায় রাখার বার্তাও আজ তিনি দিয়েছেন। কেননা বিদেশি পর্যটকদের রাজ্যমুখী করতে গেলে সেক্ষেত্রে রাজ্যে উন্নয়ন যেমন দরকার, ঠিক তার অন্যদিকে শান্তি বজায় রাখাও অবশ্যই দরকার। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।